Naka-experience na ba mo og sakay sa LRT ug MRT mga kaupod? Kung wala pa, swak kaayo ni nga video makahatag ni og idea or guide sa inyo kung unsaon ninyo pag-operate ang machine aron nga makakuha mo og card para nga makasakay ka sa LRT or MRT. Malay ninyo magamit ninyo in the future. Ang diferensya sa MRT ug LRT mga kaupo, ang ilarang ruta. Ang ruta sa LRT mo na siyang Baclaran, no? Na ay station sa Baclaran. So kung moadto ka og Quiapo, kay kami nagatumi sa Quiapo Church, nagsimba misa Nazareno. So munaog ka og Carriedo. So LRT imong sakyan. So kung moadto sad ka og Divisoria, so munaog ka og United Nations. Pero magsakay pagyapon ka og jeep kay dili man siya mulahos didto. So kung pananglitan mo adto kag Manila Bay o dito sa Manila City proper, so pwede sad ka munaog diha sa Pedro Hill. So mo na siya ang ruta sa LRT. Pero kung moadto ka og Cubao o Quezon City, so MRT na sad ang imong sakyan. Kung gikan ka sa Ninoy International Airport, pagawas nimo sa Terminal 3 na ay bus na imong kasakyan paingon sa EDSA Taft sakayan sa LRT or MRT. So 40 pesos ang bayad. Mao ni nga machine mga kaupod nga imuhang i-operate aron nga mogawas ang card para magamit nimo makasulod ka dito sa LRT or MRT station. So paingon mi sa Quiapo Church, Carriedo mi nga station mo naog sa 25 pesos per passenger. Automated teller machine man gihapon ni siya mga igsuon. So sayon ra siya, basahon lang gid nimo siya ang iyang mga instructions. Mo display din ang instruction sa on pagbayad. Isuksok lang dayon nimo ang imong paper bill, then hulati lang dayon kung kano sa igawas sa machine ang imuhang sukli og ang mga cards kanao. So sa EDSA Taft na siya mga igsuon nga station. Paingon mi sa Carriedo station kay madtumi og Quiapo. First time na kong operate ana nga machine, syempre nag-observe lang sa ako. Ahi adayon ko nag-operate. Nasa mga station nga wala ng automated machine. So moadto ka dito sa teller, then dito ka magpalit or magbayad para tagaan ka nila og card. Kana yung card nga imong makuha gikan sa machine, naama na siya barcode. So muna imo dayon na siyang i-tap diha sa ibabaw kanang naay circle nga blue. Then mo light green na siya, pwede na din ka makasulod. Pero ayaw wala ang imuhang card mga kaupod. Kay pag abot nimo dito sa station kung asa ka munaog, imo na nang ihulog ang card dito sa ilang machine aron makagawas ka. So mabalik na sa ilahang card. Pero kung maka-experience mo aberya, labi na ka na imuhang card, pag tap nimo dito sa ilang machine, tapos dili siya mo light green, pag tulod nimo dili gyapon siya kay gahi siya. So kato imong card, pailisan lang nimo dito sa ilahang teller. Tagaan kanila, isyuhan kanila og bagong card. Maayo gid magsakay og MRT ug LRT mga igsuon kay grabe gid kasi tanan ka traffic dito sa Manila. So mas maayo kog magsakay ka daan ng train kay street ang imong biyahe basta wala lay aberya. Barato ra sad ang pamasahe. So dili ra kaabot og 30 pesos ang imuhang pamasahe. Wala pa gid kay agian nga traffic. Mao na nga dali ra gid ka makaabot sa imuhang destinasyon. Pero kung peak hours pod lagi daghan kay sa nga tanan magbila pa ka. Ay na pag-expect na makaingkod ka. Pero bisan og standing ovation luag man sad ang train. So mao na nga pwede ra ka makatindog. Ang importante dali ra ka makaabot sa imong destinasyon.